गाँव में दीपक नामक गोटे पुरुष रहुतिला। ता घर में ता स्त्री और ता पुओ रहुतिले। दीपक स्त्रीर नाम हेउची प्रभा और ता पुओर ना आशीष। दीपक गोटे चाषी पिला। से धान चाष करी ता परिवार पोषुतिला। ता जमी रे बहुत दिन खात नथिबा जो चाष भलरे हो नथिला। सेतिपाई दीपक बहुत दुख रे बसी चिंता कला। ओहो जमीर माटी पूरा सड़ी गलानी। सेतिपाई धान गछ लगाइले गछ बड़ी पारुनी। एई जमीरे चाष कले मोर ही क्षति हेबो। एई जमीरे 2-3 वर्ष चाष न करी प्रत्येक मासरे खात पकाइले जमीरे खूब भलरे चाष हेबो। किंतु मो पाखरे तो आउ किछि जमी नाही। चाष न कले घर केमिति चलेबी ओ आशीषर स्कूल फीस केमिति जमा करिबी। एई विषय रे मो टिके घर को जाए प्रभा संगे टिके कथाबार्ता हेले ठीक हबो। अरे प्रभा टिके याडे आस, तुमको जरूरी कथाड़े कहबार अछि। हाँ कुह। आम खेत रे माटी रे भल पाग नाही। माटी पूरा सड़ी गलानी। जमी रे खात न देले चाष भलरे हेब नाही। मु कहूतिली कि जमी रे 2 वर्ष चाष न करी गोबर खात पकाइले जमी भल भावरे परिवर्तन हो जिवो और चाष भी अधिक हबो। सेतिपाई मु 2 वर्ष जमी रे खात पकाइबाकू चाहूची। हाँ ठीक कहूच। बहुत वर्ष है जमी रे खात देई नाही। 2 वर्ष खात पकाई चाष करिने चाष भी 2 गुण अधिक हबो। किंतु मो पाखरे तो आउ किछि जमी नाही। मु चाष न कले आशीषर स्कूल फीस केमिति देबी ओ आम खाद्यर व्यवस्था केमिति हेबो। तमे गोटे काम करो, आम गाँवर सरपंच पाखकू जाई किछि साहाय्य मांग। सरपंच आज्ञा बहुत भल लोक, से माने आम दुख कथा शुणी पक्का किछि साहाय्य करिवे। हौ ताहेले मु सरपंच आज्ञा घर को जाइकी आसुची। तमे किछि खाइबा को रोषई करो। दीपक मन रे सरपंच आज्ञा टिके साहाय्य करिवे भाभी तांको घर को जाउतिला। आज्ञा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। केमिति आसीबो पड़िला दीपक बाबू? आज्ञा मु आपनकू किछि साहाय्य मांगिबा को आसीछि। मो जमी रे 2 वर्ष चाष न करी खाट पकाइबा को परिया छाड़ी देउछि। आउ मो पाखरे किछि जमी नाही। सेति भाई मु आपनक बागरे काम करिबा को आसीछि। आपन मते किछि काम दियो। सुन बाबू, तो घर रे गोटे छोट पिलाटे अछि। तू तार भल भावरे सेवा कर ओ बड़ स्कूल रे पाठ पढ़ा। मो पाखरे भी कौनसी काम नाही। किंतु मु तते आम गाँव रो भालू डुंगुरी तले गोटे मोर बड़ जमीटे दउछि। तू सेतिरे भल चाष करी तो परिवार पोष। जा तू आजि तारु से जमी रे चाष करी आराम रे तो माइकिना ओ तो पुअर सेवा कर। हौ आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद। मु आपनक ए साहाय्य को केबे भूली पारिबिनी। धन्यवाद प्रभु। एमिति कथाबार्ता होई दीपक ता घर को फेरी आसिला। सकाल हेला को रामू निदरु उठी प्रभा पाखकू गला। प्रभा मो आज्ञांक देइदिला जमी को हल चलाइबा को जाउची। मते आसीबारे बहुत समय लागि पारे काहेकि ना जमी बहुत दूर रे अछि। तमे मो खाद्य टिफिन रे दियो, मु सेठी खाइबी। हाँ टिके शीघ्र फेरी आसीबो। तमे चिंता करिबो नाही, मु समय रे फेरी आसीबी। दीपक जमी रे हल चलाउथिला ओ साप गोटी आसी दीपक रो गोड़ रे कामुड़ी देला। साप कामुड़ीबा द्वारा शरीर नील होई गला ओ दीपक बेहोश होई गला। एमिति देखु देखु राति होई गला। एते समय होईगला आशीष रो बापा आसी नाही। राति भी बहुत होईगलानी। मु जने लोक आशीष को छाड़ी के जीवा को भी डर लागुची। हे प्रभु जगन्नाथ तांको भलो रखी थाओ। अरे एई हल माने आसी रे, किंतु आशीष रो बापा आसी नाही। मते भारी डर लागुची। मो सरपंच आज्ञांको पाखकू जाई कहबाकू हबो। कौन आला झियो? काहेकि एते जोर रे दौड़ी आसुचु? आज्ञा मो स्वामी आपनक जमी को हल चलाइबाकू काली जाई किने, किंतु आजि पर्यंत फेरी नाही। मते भारी डर लागुची आज्ञा। ए झियो तू डर नाही, किछि हबो नाही। मु एबे ही रामू को पठाउची, तू चिंता कर नाही। अरे रामो। हाँ आज्ञा। जा तो मो जमी रे टिके सेति रे देखिबो कि दीपक अछि कि नाही। सरपंच आज्ञा आदेश देबारु रामू गाड़ी रे जमी को जाउथिला। जमी रे देखिला जे दीपक जमी रे पड़ी ता शरीर नील हो जाइछि। एहा देखि रामू जानी गला जे दीपक को साप काटिछि। रामू गाड़ी रे आनी दीपक रो घर रे सोआई देला ओ प्रभा को सब कथा कहिला।
हे प्रभु एबे मु कौन करिबी? ତମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ମୁଁ ଶୁଣିଛି କି ରାମପୁର ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ବୈଦ୍ୟ ଋଷି ରହନ୍ତି। ସେମାନେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସୁଛି। ହଉ ବାବୁ ତମେ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇକି ଆସ। ମତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ମୋର ସ୍ୱାମୀର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ମତେ ଦେଖାଯାଉନି। ହେ ପ୍ରଭୁ ତମେ ମୋର ପ୍ରାଣ ନିଅ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମୋର ଦୂର କର ନାହିଁ। ମୋର ଛୋଟ ପିଲାଟି ଅଛି। ମୋର ଦୁଃଖକୁ ଦେଖ ହେ ପ୍ରାଣନାଥ ଶିବ ଶଙ୍କର, ଆମକୁ କୃପା କର ହେ ଶିବ ଶଙ୍କର। ରାମୁ ରାମପୁର ଗାଁକୁ ଯାଇ ବୈଦ୍ୟ ଋଷିକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ହେ ପ୍ରଭୁ ଏତ ଭାରି ଦୁଃଖର କଥା, ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଚାଲ ଦେଖିବା। ଏମିତି କହି ରାମୁ ଓ ବୈଦ୍ୟ ଋଷି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସାପ କାଟି ବହୁତ ସମୟ ହେଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଶରୀରର ସବୁଆଡେ ବିଷ ଫେରି ଯାଇଛି। ମୁଁ କିଛି ଔଷଧ ଦଉଛି, ତୁମେ 2 ଟାଇମ୍ ଖାଇବ। ଆଉ ହୋସ ଆସିବାକୁ ଟାଇମ ଲାଗିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ତମେ ନିରାଶ ହେବନି। ହୋସ ଆସିବାରେ 1 ସପ୍ତାହ ବି ଲାଗିପାରେ। ମା ବାପାକୁ କଣ ହେଇଛି? କିଛି ନାହିଁ ପୁଅ, ତୋ ବାପା କାଲି କ୍ଷେତକୁ ଯାଇଥିଲେ ତ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଶରୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ନିଦ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ କେମିତି କରିବି? ଘର ଚଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିଛି ତ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଖାଇବାକୁ ବି ମୋଟେ ଚାଉଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ସର୍ବତ୍ୟାଜ୍ଞାଙ୍କ ଜମିରେ ଚାଷ କରିବି, ନିଜ ପେଟ ପୋଷିବି, ନହେଲେ ଖାଇବାକୁ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଟିକେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଲେ ଠିକ ହେବ। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର। ହଉ ଝିଅ, ଏବେ ଦୀପକର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେମିତି ଅଛି? ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତୁ ଚିନ୍ତା କରିବୁନି ଝିଅ, ଭଗବାନ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଦୀପକକୁ ଭଲ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦେଇଥିବା ଜମିକୁ ଚାଷ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମାଗି ଆସିଛି। ନା 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 ଝିଅ, ସେ ଜମି ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି। ତୁ ସେତିକୁ କାମ କରିଗଲେ ଦୀପକର ସେବା କିଏ କରିବ? ଓ ତୋ ସାନ ପୁଅ ବି ବହୁତ ଛୋଟ ଅଛି, ତୁ ତାଙ୍କ ସେବା କର। ମୁଁ ତୋ ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ପଇସା ପଠେଇବି। ନା 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 ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଆମର ପୂର୍ବରୁ ବି ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନଠୁ ବି ବଡ଼ ମାନୁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବି କିଛି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନ ଆମକୁ ଏଇ ଜଗତରେ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଓ ଆମେ କର୍ମ ନ କରିଲେ ତ ଆମର ଜୀବନ ବ୍ୟର୍ଥ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କିଛି କାମ କରି ମୋ ପରିବାରକୁ ପୋଷିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତୋ କଥା ବି ସତ୍ୟ ମାରେ, କିନ୍ତୁ ତୁ ସେତିକି ଦୂର ଚାଷ କରିବାକୁ ଗଲେ ତୋତେ ଆସୁ ଆସୁ ରାତି ହୋଇଯିବ। ମୋର ଗୋଟିଏ ଜମି ତମ ଘର ପାଖରେ ଅଛି, ତୁ ସେ ଜମିରେ ଚାଷ କର, ହେଲେ ସେ ଜମି ଟିକେ ଛୋଟ ଅଛି। ହଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଠିରେ ଚାଷ କରିବି ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ପନିପରିବା ବିକ୍ରି କରି ଅଧା ପଇସା ଦେବି। ସେଥିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଯା ତୁ ଗଛ ଲଗା ଓ ତୋ ପରିବାର ପୋଷ। ତୁ ସେତିକି କଲେ ମୋତେ ଧନ୍ୟ ହେବ। ପ୍ରଭା ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ସକାଳ ହେଲାକୁ ପ୍ରଭା କ୍ଷେତକୁ ଯାଇ କାମ କରିଲା ଓ ସେଥିରେ ଆସି ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଘରରେ ଝାଡ଼ୁ ମାରେ, ବର୍ତ୍ତନ ମାଞ୍ଜେ ଓ ନିଜ ଜମିରେ ବି ଚାଷ କରୁଥିଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଦୀପକକୁ ହୋସ ଆସିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଭା ସବୁଦିନ ତା ପାଖରେ ବସି କାନ୍ଦୁଥାଏ। 15 ଦିନ ଗଲା ପରେ ଦୀପକକୁ ହୋସ ଆସିଲା। ଏହା ଦେଖି ପ୍ରଭା ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ପ୍ରଭା, ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି କି ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ମୋତେ ନୂଆ ଜୀବନ ମିଳିଲା। ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ତୋତେ କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଆସ କିଛି ଖାଇବ। 15 ଦିନ ହେଲା ତୁମେ ବିହୋସରେ ଥିଲ। 15 ଦିନ? ଆଶିଷ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମୁଁ ଆଶିଷକୁ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଦେଖି ନାହିଁ। ବାବୁ ଆଶିଷ। ହଁ ବାପା, ତୁମ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା କି? ମୁଁ ତମକୁ ସବୁଦିନ ବାପା ବାପା ବୋଲି ଡାକି ଉଠାଏ, କିନ୍ତୁ ତମେ କେବେ ବି ଉଠିଲନି। ମୋ ବାପା ଧନ, ମୋର ଶରୀରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ପ୍ରଭା, ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବାହ ହୋଇ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ତମେ ମୋର ବହୁତ ସେବା କରିଛ ଓ ମୋ ପୁଅର ବି ବହୁତ ସେବା କଲ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଯଦି ମୋ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ କିଛି ବି କଷ୍ଟ ହୋଇଛି ତାହେଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛ? ତମ ସେବା କରିବା ହିଁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ମୁଁ ତମ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବାହା ହୋଇଛି। ତମେ ମୋର ପ୍ରାଣ ଠାରୁ ବି ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଅଟ। ମୁଁ ତୁମ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବି କି? ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ଥିଲା କାନପୁର ଗାଁର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗପଟିଏ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀରୁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା କମେଣ୍ଟରେ କହନ୍ତୁ ଓ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଗପ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଲ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ କର। ଧନ୍ୟବାଦ।